السلام علیکم خواتین و حضرات، چند حسب حال موضوعات شگوفے چٹکلے لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین بہت شکریہ آپ کا۔ میں ڈر رہا تھا کہیں میرا اینکر یہ نہ کہہ دے کہ چند چٹکلے شگوفے لے کے حاضر ہے آپ کا اینکر منور ظریف۔ یار تم ایک سینئر جرنلسٹ ہو، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے شگوفے چٹکلے ہی کہا، میں نے کون سا یہ کہہ دیا ناظرین سے کہ 2 سروں والا گائے کا بچڑا دیکھیں۔ ناظرین چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف، یہ تو آگے سے بات بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی ہے نا، بائی نہیں ہے، ہارنا نہیں ہوتا اس نے۔ پڑھے لکھے بندے کو یہ وقت ہوتا ہے کہ کہیں میں چپ کر گیا تو یار سننے والے کیا کہیں گے کہ پڑھا لکھا بندہ چپ کر گیا۔ ناظرین میں نے آج جو موضوع چنا تھا آپ سے بات کرنے کا وہ یہ تھا کہ خواتین جو ہیں، میں نے ریڈ کیا ہے بلکہ انالیسس وہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے واچ کیا ہے کہ خواتین کا جو مصروفیت ہوتی ہے نا سارے دن کی، ان میں ان کا شیڈول میرا خیال ہے کوئی 95% جو ہے وہ میک اپ، جیولری اور کپڑوں کے گردی گھومتا ہے۔ حیران کن میں منظر دیکھتا ہوں کہ ایک دکان پہ دوست کے پاس میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے سامنے لیڈیز کپڑوں کی دکان تھی اور عورتیں میرا خیال ہے کٹو کٹ 2.5-3 گھنٹے ادھر بیٹھ کے شاپنگ کر رہی تھی۔ میں حیران، میں نے کہا یار یہ خواتین اتنی لمبی شاپنگ کرتی ہیں، کپڑا خریدتی ہیں یا کپڑا کھڈی پہ چاڑ کے بنا کے پھر لے کے جاتی ہیں؟ کہتا بھائی جی آپ کو نہیں پتا خواتین کو کپڑا خریدنے کا کس قدر لانگ شوق ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے یہ کپڑے والا ایک دن کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک دن ساری دکان کے تھان کھول کے ایک عورت کے اگے رہ دی، اسے پسندی کوئی نہ آئے۔ اخیر میں نے آک کے کہا کو 4 گھنٹے بعد کہ بی بی جی مجھے معافی دے دینا جناب، میری دکان میں آپ کی پسند کا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے کہتی ہے چلو کوئی گل نہیں، میں بھی سبزی لین آئی۔ بیچارے کی ساری دکان ہی کھلوا دی، یعنی سبزی لینی آئی ہوئی راہ جانتے ہوتی ساری دکان دیڑ کے رکھ دیتی۔ ویسے ہوتی ہیں ایسی کچھ خواتین؟ تم تو نہیں ہے نا؟ نہیں میں بالکل نہیں۔ تو بس استغفار، پہلے ہلکی سی سرخی بھی لگا کے فٹاٹ سیلفی لیتی ہے، پھر ہلکا سے سیلفی کے معاملے میں بھی دیکھ لو تم کہ خواتین سیلفی کی اتنی شکین ہے کہ ویلی کوئی بھی سیلفیاں گھینچتی رہتی ہیں بڑی۔ حالانکہ جتنی دیر ہو گئی ہوتی ہے ان کو اپنا منہ مرمت کرتے ہوئے ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ منہ کس طرح کا ہے، مگر نہیں، بار بار کھینچ کے دیکھتی ہیں شاید کوئی بہتری ہو جائے۔ یا شاپنگ یا سیلفیاں یا پھر ڈرامے دیکھنا۔ ڈرامے اس قدر توجہ سے دیکھتی ہیں، اتنی توجہ سے سورے کی بات نہیں سنتی جتنی توجہ سے یہ سیریل ڈرامے دیکھتی ہیں۔ اور وہ کہتا ڈسکس کر رہی ہوتی ہے کڑی نو پہلی قسطی جی سمجھ آ جانی چاہیے سی، اور دیکھو نا 7ویں قسطی سے طلاق لے لئی سوتے اگے تے لکھ دیاں قسطاں پئیاں نے خجل ہی ہونا سنو۔ ڈرامے دیکھنا بھی قابل برداشت ہے، ڈرامے کرنا یار خیری اس نہج تک تو میں نہیں پہنچوں گا، میں کرو شکر کھا بیٹھوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو کر سکتا ہوں نا بات یار۔ آج تمہاری تو عبادت پڑ گئی ہوئی ہے، یہ پھر بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یار نہیں بھی گل کرنی تو بےعزتی ہونا تو پھر کرو۔ پستی اور پوچھ اس طرح کی باتوں پہ ہلکا ہلکا شرما کے ہنس رہا ہوتا ہے اور میری طرف اس طرح کی پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے کہ یار تو تے سمجھ نہیں ہے، تو میرا پھینٹی پیٹی پرا ہے۔ خبریں شروع کر دیں میرے خیال سے۔ گجرانوالہ میں شادی کا باسی کھانا کھانے سے براتیوں کی حالت غیر، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ او میرے امال کا ایک باسی کھانا اوپر سے کچھ گجرانوالہ، یہ رہا غور سے پڑھو، باسی کھانا لکھا ہوا ہے۔ گجرانوالہ میں شادی کا باسی کھانا، کیونکہ میرے تائے کو بھی ایک دفعہ اس حادثے سے 2-4 ہونا پڑا تھا۔ اچھا۔ اس نے جا کے ڈاکٹر کو بتایا کہ جی میں باسی روٹیاں کھانے سے بلہوش ہو گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر نے اس حساب سے دوائی دے دی، وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ حضور آپ کو سنا غلط گیا ہے، میں نے باسی نہیں کہا 82 روٹیاں کہا ہے۔ اس لیے دیکھ لو یہ نا باسی ہے یا 82 ہے؟ باسی ہے جی۔ ہر براتی نے 82 روٹیاں نہ کھا لی۔ تو یار 82 روٹیاں فی کس، تو اہلیہ نے گجرانوالہ کا کیا بگاڑتی ہیں؟ صحیح بات ہے، اس کے بعد تو ہم یہ موشن پکڑتے ہیں۔
बल्कि 82 रोटियों के बाद कहते हैं कि यार ठीक है चेक हो गया ले ले आओ, खोल दो रोटी। वैसे यार इस ऑन द सीरियस नोट इस खबर में इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये है कि जो मालिक है ना मैरिज हॉल का, वो कह रहा है जी इनका अपना बंदोबस्त था खाने का, और वो बेचारा जो लाड़े का या पता नहीं दुल्हन का अब्बा है वो कलप रहा है कि जी इन्होंने ही हमें रोटी दी है खूब बात करने वाली। अब इन दोनों में से एक बंदा तो झूठा है ना, और वो आकड़ गया हजारों अपना सैकड़ों बंदों को बलहोश करके। अगर रोटी देनी है तो खोल के दियो, तो दूजा है कि बासी ना दियो। अच्छा जी, ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि किसान पैकेज ज़राअत के लिए दिया गया है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ख्वाजा साहब। ना लैपटॉप स्कीम का कोई ताल्लुक है सियासत से, ना मेट्रो का। कौम की खिदमत, इलेक्शन का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है यार, ये भी कौम की खिदमत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ख्वाजा साहब, मुझे इस वक्त को 19 ग्रेड के ख्वाजे लगे हैं। क्या मतलब? क्योंकि इस तरह की बातें तो अफसर किया करते हैं ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये रिश्वत नहीं दे रहा मुझे, अपने भतीजों के लिए ले आया ये सारा कुछ। रखो यार, रखो हमें तो लौटे सारी चीज, लैपटॉप भी रखो, कोई बात, टीवी LCD भी लाया, देखो भतीजी आते भतीजे भतीजे करता जाता है वो अफसर। हालांकि जो सामान लेके आया ना उसको भतीजे का नाम पूछे तो उसे नहीं आता। कौन सा भतीजा जिसका नाम नहीं आता और सामान बेतहाशा गड्डी में आता है। अच्छा जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक घरों में पड़े हुए पुराने और बेकार मोबाइल्स में सोना होता है। क्या मतलब? ओहो, जितने पुराने आपके मोबाइल फोन्स पड़े हुए ना उनके बीच में सोना है। ईमान से? और यार कहीं तुम्हारी परजाई ने मेरे 3310 का मरून डाना ले लिया। किधर जा रहे हैं? इधर तो शो करना है अभी। और देखो तो सही क्या कह रही है। क्यों उसको ऐसी खबरें सुना रही? यार भाभी ने बालियां ना बनवा ली हो, 33 ग्राम की इधर और 10 ग्राम की इधर। 3310? वैसे ये तो मजाक कर रही है मेरा ख्याल है। नहीं, मजाक नहीं करी, ये रिपोर्ट है कि मोबाइल के अंदर थोड़ा थोड़ा सोना होता है। सोना मींस गोल्ड होता है या बंदा पुराना फोन सुनते सुनते सो जाता है? वो भारे भी बड़े होते थे ना फोन, 3-3 किलो का फोन भी सुनाया होता था। गोल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। खुदा के वास्ते इस तरह की ना खबरें पढ़ा करो टीवी के ऊपर, पहले मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। यार ये ना काट देना तुम्हारी मेहरबानी। अगर वाकई मोबाइल के अंदर सोना होता है तो बिजनेस कर सकता है बंदा ये। हाँ, साइकिल पे बंदा मल्ले के चक्कर लगाए, पुराने मोबाइल बेच लो, उसमें से सोना निकाल के मोबाइलों वाला उसका जब बनाया जाए सोने का सेट, पहन के खतून जा रही हो, पता लगे भाई जी कांटियां दी घंटी बजनी शुरू हो गई। क्या हुआ जी, ये जिस मोबाइल से सोना निकाल के कांटे बनाए थे ना उस नंबर पे कॉल आ रही है। खतून बेचारी ब्याह में एकदम दिल पकड़ ले, हाय मैं मर गई, क्या हुआ? आए मेरे दिल को तकलीफ हो गई। बाद में डॉक्टर बताए जी आपने जिस मोबाइल का जनाब ये हार बनवाया था वो वाइब्रेशन पे लगा हुआ था, आपके हार्ट को कुछ नहीं हुआ। भावलपुर के चिड़ियाघर में शेरों को गोश्त डालने वाले एहलकार पर शेरनी और शेर ने हमला कर दिया। तो फिर गुस्सा जानवर को भी चढ़ ही जाता है ना। हो किसी को हुई है मेरी टेलीफोन पे बात शेर के साथ, मैंने कहा ये क्या किया तुमने, हद हो गई तुम्हारे वाली। कहता भाई जी तुहानू की दसी है, जो कुर्बानी दा गोश्त फकीरां ने इकट्ठा कीता सी इन्हां अगे वेच गए ने ते इन्हां साडे अगे सुट छड्डे। होता तो वो भी गोश्त ही है ना यार। और नहीं यार, होता तो गोश्त ही है, मगर फकीरों को लोग जो सीने की बोटियां पकड़ा छोड़ते हैं। अब शेर भी नहीं इस तरह के खाते, वो कहते भाई जी पोठ ते चांप बस। कश्मीरी शेर। नहीं शेर है सारे कश्मीरी, तो मैं पता ही। मैंने रेछ से भी पूछा ना, मैं कहा चाचा ये किस लिए लड़ पड़े हैं खुराक वाले बंदे के साथ शेर सारे? कहता बस पुत्र तेन पता ही है, कश्मीरी है, रोटी तो लड़ते नहीं है, बोटी तो लड़ते। मियां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, क्या आपके लिए ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? ये लम्हा फिक्री है कि तुम मुझे भाईजान कह रहे हो? मुझे कहो मुन्ने काके लड़के। मुन्ने काके कहने पे लड़ाइयाँ हो रही है टॉक शोज में। सॉरी कामरान खान साहब, आई एम वेरी लम्हा फिक्रिया ये है कि पाकिस्तान में 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो शहर है
60% شہروں میں سرے سے پبلک پارک نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. 60% شہروں میں پبلک پارک نہیں ہے یار. یہ بات کا تو مجھے علم ہے, مگر یہ جو تم بتا رہے ہو کہ 60% پرسنٹیج جو بتا رہے ہو یہ بہت زیادہ ہے. تم دیکھو نا اور یہ اب ایسا ہو گیا, ورنہ آپ 20 25 30 40 سال پیچھے چلے جائیں نا, تو جو انگریز اپنا سیٹ اپ جب چھوڑ کے گیا تھا تو اس میں اس نے ان باتوں کا خیال رکھا ہوا. اچھا, بعد میں گاہے گاہے ہمارے ایسے حکمران آتے گئے, جیسے جنرل غلام جیلانی مرحوم کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے لاہور کو ایک مرتبہ پارکس کا اور باغوں کا شہر بنانے کی کوشش کی. بالکل, جیلانی صاحب اللہ بخشے نامور ہیں اس میں. ہاں, لیکن ہمارے موجودہ حکمران جو ہیں ان کو پل بنانے کا بہت زیادہ شوق ہے, پارکس بنانے کا بالکل نہیں. ہاں جی, کامران لشاری صاحب ایک بیوروکریٹ ہوئے ہیں, انہوں نے بھی کو پارک شارک یہ وہ بنائے تھے. اصل میں نا پتہ پرابلم کیا ہے, یہ ہے بنیادی مسئلہ کہ ہماری مینٹیلٹی اس طرح کی گروم ہی نہیں ہوئی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پارکس کیوں ضروری ہے. ہم اس کو جگہ کا ضیاع سمجھتے ہیں یار. مطلب اب دیکھو کہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ لوگوں کے لیے ایک اوسط درجے کا پارک ہے. 5 لاکھ لوگوں کے لیے ایک اوسط درجے کا پارک, جبکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یہ کہتے ہیں کہ 10,000 افراد کے لیے کم از کم 15 ایکڑ پر محیط ایک پارک ہونا چاہیے. جی جی, انسان دوست لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی پلاننگیں کرتے ہیں جن کو انسانیت سے اور لوگوں سے, انسانوں سے پیار ہوتا ہے. اور کینیڈا میں 1,000 لوگوں کے لیے ایک پارک موجود ہے. سر, آپ انسانوں کی بات کریں, آپ ہی نے ایک دفعہ کوٹ کیا تھا کہ امریکہ کے اندر صرف 550 پارکس ہیں جو کتوں کے لیے مختص ہیں, ان کی سیر اور ورزش کے لیے. میں نے تو اپنے کتے کا بھی یہ لگوا کہ امریکہ پہ ادھر بیچارہ کھجل ہو رہا ہے. میں تمہیں کینیڈا کی مثال دے رہا ہوں, وہاں کا جو ٹوٹل رقبہ ہے اس کا 11% رقبہ صرف پارکس کے لیے مختص ہے. 11%. اور ہمارے یہاں صرف پارکس کینیڈا میں. اچھا, کینیڈا میں تو زمین بھی بہت ہے, زمین ہمارے پاس بھی بڑی ہے. ہم دیکھو نا, جب کوئی رہائشی اسکیم اناؤنس ہوتی ہے کتنا بڑا بڑا لکھتے ہیں, پارک, مسجد, فلاں فلاں. سب سے پہلے جس چیز پر آفیشیلی قبضہ کیا جاتا ہے, چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ سرکاری ہو, وہ پارک ہے. شروع میں دکھایا جاتا ہے پارک, وہاں پہ گھاس جھولے سب, اس کے بعد اس کے پلاٹ بنا کے بیچ دیے جاتے ہیں. یہ تم گفتگو کر رہے ہو تو ایمان سے یہ محسوس ہوا ہے لاہور میں بہت پارک نظر آیا کرتے تھے. ہمارے گجرانوالہ میں جو ہے کھلے میدان ہوتے تھے, اب سارا ہی بھرپور گیا ہے, ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ بنا ہوا. ہاں, ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ جہاں پر بھی پارک ہے دھیرے دھیرے وہاں اس کی مینٹیننس ختم ہوتی ہے, گھاس پودے بیٹھنے کی جگہ, وہ پارک نہیں لگتا. وہاں پر بالکل گند پھینکنے شروع کر دیں, وہ فلتھ ڈپو بن جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, کئی سال لگتے ہیں اس پر قبضہ ہوتے ہوتے, الٹیمیٹلی اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے. پارک جو ہے وہ وہاں پہ پلازے بن جاتے ہیں, دکانیں بن جاتی ہیں, تکے کبابوں کی دکانیں بن جاتی ہیں. اچھا, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس پارک کا کیا فائدہ جو چاروں طرف سے باربیکیو شاپس میں گھیرا ہو, وہاں پہ کس نے کون سی سے چاروں طرف دھواں, اندر آکسیجن گھی کا دھواں سارا اڑ رہا ہوتا ہے, اس میں آکسیجن بیچاری تو فٹافٹ کونڈ کٹ کے تو نکل جاتی ہے. اندر کوئی کشمیری سیر کر رہا ہو اور چاروں طرف تکے لگ رہے ہو. یار تم مذاق کر رہے ہو, تمہیں اب ایک المیہ سنا دوں, دکھ بھری داستان. میرے گجرانوالہ کے اندر ایک اسٹیڈیم ہے, واحد ایک ایسی جگہ ہے پورے گجرانوالہ میں, اور یہ موجودہ حکومت کا وہ قلعہ گنا جاتا ہے, وہ ڈویژن میرا گجرانوالہ شہر کے اندر. پورے اتنے بڑے شہر میں صرف ایک اسٹیڈیم ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ, وہاں کے بزرگ اور جوان اور مریض بیچارے سیر کر لیتے تھے. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ ایک سپورٹس افسر صاحب جا کے تعینات ہوئے ہیں, انہوں نے اسٹیڈیم کو تالا لگا دیا. کس لیے؟ کہ جی کہاں خراب ہوتا ہے, وہ تو کہاں بھی کھنڈے ہیں بندے ویک. توبہ یار. اور اس کے ساتھ بزرگوں نے بات کی ہے تو وہ کہتا ہے پاجی ذرا دیکھے تو صحیح جا کے لاہور میں کو قیافی اسٹیڈیم میں سیر کرتا ہے. اب بندہ خدا لاہور کے اندر 47 اور واکنگ ٹریک نہیں, ہاں قذافی اسٹیڈیم کے ارد گرد واکنگ ٹریکس موجود ہیں, بنے ہوئے ہیں. تو تم کون سی یار بات کر رہے ہو؟ کچھ خدا کا خوف کھاؤ. اگر تم کسی کی سفارش کے جیسا ہاتھ جا کے ادھر سیٹ پہ بیٹھ ہی گئے ہو تو انسانوں پہ ظلم کرنے تم نے شروع کر دی. کئی دفعہ پورے گجرانوالہ کے اندر کسی کو یہ احساس نہیں آج تک, ادھر کسی کمشنر ڈی سی کو ہوا کہ اس اسٹیڈیم کو, یا پنجاب حکومت کو نہیں احساس ہوا کہ یہ جو شہر کے اندر یہ اتنا بڑا اسٹیڈیم ہے, اس کو پارک کا اور واکنگ ٹریک کا نقشہ دے دیا جائے. اسٹیڈیم چوک کے کہیں باہر لے جاؤ یار.
ये आबादी के अंदर जो एक जगह है वो लोगों को ऐसी दे दो जो घर से निकल के बेचारे जाके बिल्कुल। उधर दरख्तों के अंदर सैर कर ले। उत्थे घाह उगा के भाईजान बैठे ने जेडे स्पोर्ट्स के अफसर वहां लग चुके हैं। अफसोस। और ये वो स्टेडियम है जो पिछले 40 साल से सिर्फ इको वाहिद सैरगाह है उस शहर में। और या तो है ना तुमने कहा गा के स्टेडियम की मरम्मत करके वहां पे हर महीने के वसीम अकरम सप्लाई कर रहे हो हमें, या बकार यूनस दे रहे हो, या वो वहां वकार से और वसीम भी तब पैदा होंगे अगर आप अच्छा माहौल दोगे। मैं तुम्हें बताता हूं कि कुछ अर्सा पहले शिकागो यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी जिसके नतीजे में बताया गया था कि अमेरिका के उन शहरों और रियासतों में जहां पे पार्क्स हैं, जहां पे सब्जा फराहम किया गया है, उनमें क्राइम की जो रेशो है 56% कम है। हाँ जी, नौजवान जो हैं वो अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देना शुरू होते हैं, इन एक्टिविटीज में हिस्सा लेना शुरू होते हैं, तो क्राइम्स की रेशो वाकई कम हो। यार मैं तुम्हें बता तो रहा हूं कि गुजरांवाले में मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ सारा शहर वर्जिश करने आया होता था। हर बंदा अपने अपने उम्र के हिसाब से एक्सरसाइज करता था। सर वैसे लोगों को भी चाहिए कि अपनी कम्युनिटीज में, अपनी सोसाइटी में, मोहल्लों में, गलियों में जहां उनको थोड़ी सी जगह भी मिले, उस जगह को साफ करके वहां पर पार्क बनाने की, उस जगह को पार्क की शक्ल देने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, मतलब ये म्यूचुअली सारे मिलजुल के करें, सेंस डेवलप करने की जरूरत। अच्छा, हमारे यहाँ शायद ये सोचा जाता है कि तरक्की जो है ना वो इंडस्ट्री से ही सिर्फ होती है, इसलिए जब इंडस्ट्री फैलानी हो तो पार्क लपेट देने चाहिए। अब बदा खुदा वो इंडस्ट्री की जो वायलेशन है, धुएं जो गंदगी, पोल्यूशन, उसको पोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए पार्क बड़े जरूरी है। जो तरक्की याफ्ता मुल्क है जहाँ पे बेपनाह इंडस्ट्री लग गई है और लग रही है मजीद, चाइना की तरफ देख लो, उधर भी पार्क बेशुमार बन रहे हैं। सिर्फ बीजिंग में मैंने सुना कि 1000 पार्क बन रहा है, 1000। अब ये कौन बताए जाके गुजराले के स्पोर्ट अफसर को कि भाजी बीजिंग से 1000 पार्क बनन रहे हैं तो हाँ एक भी बंद कर। जिन कौमों ने भी इंडस्ट्रियली तरक्की की है वो जितनी इंडस्ट्री लगाते हैं उससे दुगनी जगह पे पार्क्स प्लान करते हैं। हाँ जी, और हमारे गुजराले का स्पोर्ट्स अफसर कहता है घाह बहुत जरूरी है, ये ऑक्सीजन दे रहा है, वो बंदे नहीं जरूरी समझ रहा है। घाह से प्यार यार, तुम्हें भाई घाह मंडी का स्पोर्ट्स डायरेक्टर लगना चाहिए, तुम्हें यहाँ गुजराले का स्पोर्ट्स डायरेक्टर नहीं लगना चाहिए। बंदा के घोड़ा है। आज उसकी समझ नहीं आ रही वो किस तबीयत का बंदा है। सारे गुजराले के बुजुर्ग उसके तरले ले रहे हैं कि भाई जी पुत्र स्टेडियम की कुंडी खोल दे, सानू अंदर जान दे। ऐसी अंदर वड़ के ज्यादा से ज्यादा इंजन जी कहता नहीं जी इन्ना को घर भी हो जाए, मैं अपनी ग्रीनरी नहीं खराब करनी। बुजुर्ग भी आगे से तंग आके कहते हो तेन ग्रीनरी नाल ही प्यार है, तू सब्जी मंडी च पालक ला लिया पुत्र, क्यों अफसर लगे है। इतना दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज हस्बे डाक में सबसे पहला खत जो है वो सखर से शामिल कर रहे हैं। सलीम शमसी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी भाई, आपको पिछले साल का वाकया सुनाना चाहता हूँ कि बड़ी ईद के 4 महीने बाद मैं अपने एक दोस्त के घर गया तो खाने में गोश्त था। अच्छा, 4 महीने बाद? मैंने कम सालन डाला तो कहने लगा खा भाई खा, कुर्बानी का गोश्त खाने का भी सवाब है। 4 महीने बाद आपसे दरखास्त है कि ऐसे लोगों को कहें कि प्लीज अपने फ्रीजर से गोश्त निकाल कर गरीबों और जरूरतमंदों में बहुत अच्छे खा के उतो तुसी आ गए हो तो कमाओ नु मैं तो पहला नवाला लगाने से पहले कहना था ना जनाब चौक गोश्त या जाके गरीबों में तकसीम कर। ये जितनी देर तक आप खुद नहीं स्टैंड लेंगे इस तरह मसला हल नहीं होगा। हम एक दूसरे को ही कहते रहते हैं, हमें खुद कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। गुजरांवाला से नाजिम अली लिखते हैं, ये भी कुर्बानी के बारे में कुछ लिख रहे होंगे गुजरांवाला से। नहीं लिख रहे हैं। एक मेरे दोस्त मिले मुझे तो लो शायद कोई एटॉमिक एनर्जी की बात। नहीं वाकई यार, गुजरांवाला के भट्ट साहब है, कहते हैं यार छोटी अगर कहीं बड़ी हो जाती ना तो बड़ा मजा आता। छोटी नु खींच के बड़ी कर लो। अरे आप दोनों पहले खत तो सुन लें। सुनाइए। नाजिम अली साहब लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अजीज साहब और जुनैद साहब, मैं लाहौर में जॉब करता हूँ। मैं जब रोजाना मुरीद के और कामों की से गुजरता हूँ तो वहाँ लोग जीटी रोड ट्रैफिक के दरमियान में से गुजर कर रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, जो अवाम के लिए बहुत ही खतरनाक है। हुकूमत से गुजारिश है कि यहाँ पर भी 1-2 पुल बनवा दीजिए ताकि अवाम महफूज रहे। 1 मिनट, मैं वैसे बड़ी माजरत के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि
जिस जगह पे भी पुल मौजूद है पैदल क्रॉस करने के लिए, कितने फीसद लोग उनको इस्तेमाल करते नहीं हैं? करते हर बात पे हम हुकूमत को मुर्दा इल्जाम ठहरा देते हैं। जितनी जगहों पे है 10 वहां पे चरसी, भंगी, नशई, उनके डेरे लगे हुए हैं पुल के ऐसा ही ऊपर। है। और चलो यार उधर मरीज के भी बना दे, उधर के चरसी बेचारे थल्ले ही खज्जल हो रहे बहरहाल बन जाना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक मुझे याद आ गया और अपील करनी चाहता हूँ सीएम पंजाब साहब से कि शदरे के पास जो रेलवे का फाटक है उस पे भी अल्लाह के वास्ते अब पुल बना दे। हद हो गया, उधर जब पुल बंद अपना फाटक बंद होता है तो इतना अजीब मंजर होता है, उधर उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अच्छा जी, कोयटा से जवार खान लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी भाई, मैं आपको एक इत्तला देना चाहता हूँ बिस्मिल्लाह, खबर आ गया भाई कि जुनैद भाई आपको जानबूझ के तंग करते हैं ताकि आप उठ के जाएं, और आपके जाने के बाद ये लोग दही भल्ले, पकौड़े और जो कुछ मंगवा कर खाना चाहते हैं आराम से एंजॉय कर सके। ये इतलात नहीं है तो मैंने मारन नहीं है मेरे भरावा, इतनी टेस्टी चीजों के नाम ले लिए, भूख लग गई है मुझे। क्या क्या वो कह रहे हैं कि मेरे साथ मेरे दोस्त भी ऐसा ही करते हैं कि मुझे उठा के भगा देते हैं, फिर खाना पीना एंजॉय करते हैं। आई मीन ये भी कोयटे के अय्यी पाए गए। आप फिक्र ना करें हई हो रहे जवार साहब, मैं अगर उठ के यहाँ से जाता भी हूँ ना तो मैं उधर से दरवाजे में से झांकता रहता हूँ। अच्छा जी, बिहाड़ी से जावेद साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पुलिस में हवलदार हूँ अजीजी साहब, जब आप SHO बनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी तरह स्मार्ट और खूबसूरत तो नहीं हूँ, मगर वर्दी मुझ पे भी अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, इसे कम करने का तरीका बता दें। जो इधर बेरती शुरू हो गया, चिल्ला काट रहे हैं। इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। वो तो करते रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे हैं इनका पेट निकला हुआ है थोड़ा सा, तो उसको कम करने का क्या तरीका है? किसका निकला हुआ? जावेद साहब का। अब पेट कम करने का तो जनाब एक ही तरीका है कि जनाब की तरह आप भी इस तरह का के गोल में ही बनवा के तो साइकिल के आगे लगवा ले, क्योंकि आपने दफ्तर भी साइकिल पे जाना होता होगा। मैं इसको कई दफा पूछता हूँ कि जनाब ये मैं ही तुम्हारे पेट को देख के गोल हुआ है या तुम्हारा पेट में ही को देख के गोल हुआ है? तरबूज को देख के तरबूज रंग पकड़ता है। बहरहाल टेबल का मकसद सिर्फ चाय का कप रखना है। शाबाश, इतना बड़ा मैं ही तुम्हें दाबड़े में चाह देते, इतना सा बस बनवा लो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पहले हमने जो SHO का इंटरव्यू किया था उस पे पुलिस लाइंस के कई जवानों ने बहुत पुरजोर फरमाइश की है कि वो जरा दोबारा दिखा दें। नहीं बिल्कुल दिखाएं, जरूर दिखाएं जनाब। ये देखें, स्ट्रीट क्राइम के आसमान से बातें करते हुए ग्राफ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इलाके के SHO। अस्सलाम वालेकुम। बस समझी केड़ी जगह जी जिथे आसमान नाल गल्लां होंदियां सन? हजूर, कौन सी जगह नहीं है जहां पे क्राइम ग्राफ आसमान से बातें नहीं कर रहा? नहीं, एक जगह मैं दिखा दियो, गल्लां करदा मैं उतो फड़ लवां अगर ग्राफ नु ते बिल्कुल तुसी सच्चे हो, वरना ताड़ी मेहरबानी है। हर जगह पे पुलिस को ज़ूदो कोप करना गुफ्तगू में, ये मेरा ख्याल है अच्छा नहीं लगता। सर 11 बज गए, मेरे शो का टाइम हो गया है। हैं जी? 11 बज गए, मेरा शो का टाइम हो तो गया। निकल जा बेटे, कद लिख लोते हैं। सर तलाशी की शो करना है, खोता चुप के बहाना है? नहीं सर, वो तो मेरे वालिद साहब करते थे, मैं सर रंगीन टेलीविजन आर्टिस्ट हूँ सर। माशाल्लाह, तेरे नींद टेलीविजन ही हर पासे ब्लैक एंड व्हाइट की थी। ये ना तो नींद टेलीविजन बताना जरूरी है कोई? सर हमें टेंशन ना दे, बेवकूफा की गल ना कर। इत्थे बहुत रहा, इत्थे बहुत दसना वा बेवकूफ आदमी जी की गल हो रही सी। क्राइम जो आसमान से बातें कर रहा है, वो कितने गल्लां कर रहे हैं सर, दसो भी तो सही ना। आपको नजर नहीं आता? नहीं, मैं नहीं किधरे देखा, आई एम सॉरी, मैं देखिया। हाँ, अलबत्ता ये तुसी कहो कि जुराइम ते काबू पा लिया गया है, माशाअल्लाह। और इस तरह काबू पाया है जिस तरह तुसी मुर्गा हलाल करने वास्ते मौलवी साहब को लेके जाओ और उन्होंने हलाल तो पहले अगर दस दियो कि मौलवी साहब जो तो पक जाएगा तो एक प्लेट थानू भी मिलेगी। जिस तरह वो फिर मुर्गे ते काबू पाते ना छुरी फेरन वास्ते, इस तरह से जुराइम ते काबू पाया जी। हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान जी, तुसी किथे रहिंदी हो? पाकिस्तान में। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਹੀ SHO ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸਤਨਤੁਨੀਆਂ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ। आसमान से बातें करने लगे। ਕੌਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ?
क्राइम। अफसोस की बात है, हर शख्स यहाँ स्ट्रीट क्राइम की वजह से परेशान है और आपको मजाक सूझ रहा है। नहीं मजाक मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं संजीदा एसएचओ हाँ, तानू गलत फहमी हुई है, मैं बिल्कुल मजाकिया एसएचओ नहीं हैगा। लेकिन आपका रवैया तो मज़ाक खेज है। नहीं मजका खेज रवैया नहीं मेरा, मैं तो सही दस रहा वहां। जुनैद साहब ये क्राइम पे काबू पाना जो है ना जी, ये अल्लाह के फजल से सदीक एसएचओ के बाएं हाथ का काम है। ओ सर कब बाएं हाथ का, आप सज्जे हाथ से नहीं पा रहे, आप कह रहे बाएं हाथ का काम है। यार 3-4 जने रल के ना मैनू पै जावो, ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 6 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਫੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੋੜ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਦੇ ਹੈ। उड़ के नहीं सर, मेरी ਤੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੁੱਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੋਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? पर्चा सर, मेरा पर्चा। ਪਿਛਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? नहीं मैं इधर बुखला गया था, किधर मैं कोई गलत गल ना कर दी होवे। नहीं, सर पर्चा काट थाने जान तो पहले मेरे राह च मुअत्तल हो जाओ, जे बंदा राह च नहीं कतल हो जाता, ये मीडिया वाले उंज मुअत्तल करांदे जे जी। सर जी मेरी बात तो आप थोड़ी सी तवज्जो से सुन ले कि 1 महीने पहले मेरा फोन एक डाकू छीन के ले गए थे, महीने बाद ये दूसरा फोन छीन के ले गए हैं। तेरे को जो पहली बारी डाकुआ ने छीने है मोबाइल, तो उन्होंने को कम से कम रसीद ते ले लेना जी। उन्होंने को रसीद लेके कोल रख, फिर कोई डाकू आया उन्होंने रसीद वापस आई नहीं, मैं पहले लुटिया गए गल मुक गई। पहली गल तो ये कि डकैती तेरी होई नहीं, तेरा मोबाइल चोरी होया है बेटे। डकैती का रौला ना पा, ये तो बेवकूफा की गल कर रहे हैं, चोरी हो जाते जी अक्सर मोबाइल। सर चोरी गन पॉइंट पे कैसे चोरी होगा सर? जानबूझ के आप डकैती को चोरी बना देते हैं ताकि आपका जो परफॉर्मेंस का चार्ट है वो अच्छा रहे। जनाब मेरी गल सुनो, मोबाइल पे अगर को फड़ के चुक के जेब च पा लेंदा है तो चोरी हुंदी है। सर गन पॉइंट डकैती और हुंदी है। उसकी बात तो सर गन पॉइंट पे सर ये चोरी है। ओहो मेरे मालिक, चोरी कीता ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਕਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਵਰਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੇ ਉਹਰੇ ਫੜਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ। नहीं, उसने रिवॉल्वर इसको दिया होगा, रिवॉल्वर ले लो और अपना मोबाइल दे दो, है ना? ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਆਪਸ ਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। और क्या चीज है जिसके बारे में कहते हैं मगर तुमको नहीं आती? शर्म जी, मेरा मतलब कि शर्म एक ऐसी चीज है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਇਧਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਲਵੇ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੱਕਾ ਖਲੋਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ निकले। सर मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं बता तो रहा हूँ कि 1 महीने पहले मेरा फोन छीना गया था, महीने बाद मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपनी बीवी का फोन लेकर मैं गुजर रहा था, फिर छीना गया। यही तो मैं यही गल्ला सुन सुन के मैं तेन मशकूक समझ रहा वा। होया पता की जुनैद साहब, होया ये ਵੇਖ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਧਰੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਈ ਓਏ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜੁਰਾਇਮ ਦੇ। ये भी क्राइम की बात कर रहे हैं, ये मंडियों के भाव नहीं बता रहा आपको। नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਫੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? मैं यही बात कर रहा था कि इन गरीबों की सुन ले हजूर। ਉਹ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਬੈਠੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ, ਅਮੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। कब सुन रहे हैं सर, कब सुन रहे हैं आप? ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ 2 ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। मजलूम सर? ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੇਖ, ਐਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਮੀ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਫੇਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਵੀ ਬੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਵੀ ਬੋਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਅੱਬਾ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਯਤੀਮ ਲੱਗਣ ਡੇ ਯਾਰ ਵਿਚਾਰਾ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आपको जराइम का ग्राफ आसमान से बातें करता हुआ इसलिए नहीं लगता कि आप जराइम का इंदराज ही नहीं करते।
आप FIR नहीं काटते। ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ? ओ हजूर अंदराज हम करते हैं, डकैती हो तो अंदराज होना डकैती का, डकैती नहीं होती चोरी होती है। ये जो साइल होते हैं इनकी कोशिश होती है कि नहीं जनाब डकैती लिखी जाए। हजूर जो गन पॉइंट पे वारदात होती है वो चोरी नहीं डकैती होती है। ओ यार हर बंदे ने कोई डकैती करने वास्ते तो नहीं पिस्तौल फड़े होता, पिस्तौल खारिज करने के लिए रखा होता है। देखो जरा ओ भाई जी उन पिस्तौल सिगरेट लाने वाले भी निकल आए ने, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮगर ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਦੇ ना। मैं उस वारदात की बात कर रहा हूँ जिसमें पिस्तौल दिखाकर लूटा जाता है। ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਫਸਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ASI ਨੂੰ ਮਿਲ, ASI ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਓ ਤੂੰ ਜਾ ਮਿਲ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। 36 ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਡਕੈਤੀ ਅਗਰ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। सर वो ASI साहब मेरी सुनते ही नहीं। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇ? ASI आपकी नहीं सुनता? ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। क्यों? SP ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮੁਰਾ। क्यों? ਬਸ ਜੀ SP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੱਟ ਨੇ ਔਰ ASI ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਹੈ। SP ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦੀਕ ਮੇਰਾ SHO ਤੇ ASI ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੀਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ SHO ਮੰਨਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ASI ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਜੇ ਨੀਲੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਪੁੱਠ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ SP ਹੋਰ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਤੇਜ਼ ASI ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸਾਂ। ਸਲੂਟ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦਾ SP ਨੂੰ, 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਗਿੱਟਾਂ ਨਿਕਲੇ। और सर खुदारा आप मेरी तो सुन ले सर, जिसके साथ वारदात हुई है सर। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ASI ਕੋਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ नहीं। और जनाब उनके पास गया था, उन्होंने कहा ये हमारा इलाका नहीं है, आप छोटी मार्केट वाले थाने जाएं। अब तो ठीक है, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਛੋਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਥਾਣਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਈ ਮੈਂ। ਛੋਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਤੇਰੀ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਮੁਲਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। चोरी नहीं डकैती सर। ਚੋਰੀ ਕਹੋ ਏ, ਬਲਕਿ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੜਾਇਆ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। सर हाशमी क्लिनिक के बाहर मैं वहां खड़ा था, फोन सुन रहा था, 2 शख्स आए। ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਕੜੀ ਕੜੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੜੀ ਕੜੀ ਨਾ ਕਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਨਾ तो तेन छोटी मार्केट वाले थाने जाना पड़े। लेकिन जनाब मैंने जब डॉक्टर साहब को बताया कि आपके क्लिनिक के बाद मेरे साथ वारदात हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये सुल्तानपुरे वाला आपको थाना लगता है, क्योंकि पिछले दिनों मेरे साथ भी वारदात हुई थी, तो उसी थाने में जाके मेरे से मैंने पर्चा कटवाया। डॉक्टर साहब साडे कोल ही आए सन, उन्हां नूं साडा थाना लगदा है, मगर तेनू छोटी मार्केट वाला थाना लगदा है। तेरी बाहर होई ना क्लिनिक ते चोरी, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 8 ਕਦਮ ਦਾ ਫਾਸਲਾ। तो ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਬੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਡੈਸਕ ਤੇ ਕੋਲ जहाँ ऑपरेशन भी होता है, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਹੈ। एक क्लिनिक को 3 थाने लगते हैं। ਅਕਬਰ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਥਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। तो सर 4 ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ फैसल टाउन लगता जी। ये सुन रहे हैं आप जुनैद साहब, आप तो सहाफी हैं, तो आपको चक्कर दे रहे हैं, तो आम इंसान के साथ ये क्या करते होंगे? यकीन कीजिएगा जराइम वाकई आसमान के साथ बातें करने लग गए। फिर वही गल ओए ते बहुत नहीं मनन दिया, तेरी किवें मान लवा। और जनाब इस शहर में इतनी वारदातें हो रही हैं, इतनी वारदातें हो रही हैं कि इतनी मलंग के सर में जुएं नहीं होती जितनी वारदातें हो रही हैं। तो फिर साडा कसूर ते नहीं ना, मलंग दा कसूर है ना। ਉਹ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਲੰਗ ਵੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਜ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਧਰੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਧਰੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੂਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੂਆਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਲੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ ओए, मेरे अमाल का मेरी वारदात हुई नहीं है जनाब। कमाल बात है यार, अजीब लोग हैं। इनकी बात तो ही नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। आपसे तंग आके गए हैं। ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੁੱਕਰ ਚੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸੁਬਹ ਵੇਲਾ ਪਏ हम देख रहे थे जो रवैया आपने सर, दिखा- वो मेरा फोन मिल गया सर। ओए वाकई ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ कैसे इनके सिपाही के पास था सर। ओए कैसे और सर उन्होंने कहा कि जी एसएचओ साहब ने मना किया है कि तुम बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने घर इतला कर रही थी, मुझे तो घर का नंबर भी याद नहीं, नंबर भी घर का उस टेलीफोन में था जी जो डकैती में ले गए थे लोग। तो सिपाही ने फौरन जी ये वाला मेरा मोबाइल जेब से निकाल के कहा कि चलो घर का नंबर नोट करो और फोन मुझे वापस कर दो। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਲੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲਓ ਜੀ ਪੜੋ ਨੰਬਰ क्यों जी मजा है ਬਦਾ ਸਵਾਦ ਕਟਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਕੋਲ ਮਨ ਕੋਟ ਪਵਾਣੀ ਜੇ नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल खुश रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह हाफिज